Tasnya ditaruh tasnya. Sandal. Ora tinggalin kene lho. Taruh tas tinggalin kene lho. Sandal, Pak. Apa? Lenovo. Ya gak diminum. Emang gak sih barang murah wae. Penting sing gawe anak. Iya toh? Kalau ade ngomong apa? Ning rame tak kecep tak gedheke rame ning apa-apa. Nanti jangan putus wih banget itu. Cepet nggak jangkrik ya lewat wong lewat lho, ya toh. Ah, iya. Jret